Hello guys, welcome to my channel. Okay, so hari ni kita akan bincang pasal apa itu drawdown. Okay, so biasa kita akan dengar drawdown. Okay, dan mungkin ada yang orang kata tahu. Okay, basically drawdown adalah antara maksimum ke minimum ataupun daripada peak ke trough. Okay, daripada equity kita lah. Okay. Jadi ada juga mungkin tahu, okay, so drawdownnya mungkin kalau kecil tu, okay, kira bagus lah, mungkin 5-10% kira agak bagus. Tapi kalau lebih daripada 34% mungkin tak berapa bagus. Especially drawdown ni biasa investor ataupun trader, kalau dia nak copy trade, dia akan tanya manager punya track record berapa drawdown dia. Okay, so kalau drawdown dia dalam 5-10% memang kira power lah. Okay, tapi kalau drawdown dia 20-30% still okay. Tapi kalau drawdown dia lebih daripada 40-50%, selalunya kita jangan copy lah. Sebab drawdown lebih daripada 34% sebenarnya tak berapa bagus. Maknanya dia tak jaga risk dengan sebaik mungkin. Jadi kejap lagi saya akan go through, okay, apa itu drawdown dan macam mana kita nak kira. Okay, so basically kalau kita ambil daripada equity kita ataupun deposit kita awal daripada permulaan, lepas tu berapa banyak kita loss. Okay, then difference dia kita akan selalu bagi tahu dalam percentage. Okay, so sama daripada initial deposit kita ataupun kalau equity kita dah naik, contoh dalam ni kalau kita nampak dalam 10,000 turun ke 7,000, lepas tu naik ke 12,000, turun ke 6,000. So drawdown dia berbeza-beza sebab masa awalnya drawdown dia cuma 3,000, tapi lepas dia dah profit, drawdown dia dah jadi 6,000 sebab 12 tolak 6,000, 6,000. Tadi masa awal 10,000 tolak 7,000 baru 3,000. Okay, so kita akan tengok secara detail. Okay, jadi sebelum tu jangan lupa untuk baca forex disclaimer. Trading forex exchange on margin carries a high risk. Ini cuma adalah education video untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jadi jangan lupa untuk klik subscribe button dan bell icon. Okay, so jom kita tengok okay, so apa itu drawdown? Okay, dalam bahasa kasar ataupun ini kita akan kata drawdown adalah perbezaan antara high point kepada kita punya low point dalam kita punya account balance ataupun dalam account equity lah, equity dalam orang kata dalam MT4 kita. Okay, so itu basically adalah reflect lost capital due to losing trades. So kalau kita floating banyak, so dia akan effect kita punya drawdown. So kalau when you lose money on trades, you have what is known as drawdown. So inilah maksud drawdown. Okay. Okay, so basically kita kalau as long as kita ada stop loss, okay, mungkin kita boleh protect kita punya capital ataupun equity kita. Okay, so ni dalam ni contoh gambar aja. So stop loss ni lebih kurang macam payung lah. So ni trader, so kalau dia letak stop loss, so maknanya peti tu ataupun ni tak kena dia, so dia akan bantu kita untuk protect capital kita ataupun bantu untuk manage kita punya losing trades. Kalau tak ada stop loss, okay, ataupun kita drawdown besar, dan tak berapa bagus lah untuk trading kita ataupun portfolio kita. Okay, okay, so ini yang saya katakan. So basically drawdown adalah perbezaan antara maksimum ke minimum dalam account balance kita, okay, ataupun dalam equity kita lah. Okay, okay, so ini simple penerangan dulu. Nanti saya akan bagi calculation. So basically masa awal katakan kita deposit 10,000, dia turun ke 8,000, maknanya kita dah lost 2,000. So percentage drawdown kita adalah 2,000 over 10,000, which is 20%. Lepas tu naik sedikit, kita untung, mungkin floating dah clear sikit,
9,000 lepas tu dia turun balik. So still drawdown kita daripada initial deposit ke 7,000 adalah 3,000. So dalam 30% drawdown. Lepas tu kita somehow market reverse balik, kita dah profit 5,000. Maknanya dari 7,000 kita naik sampai 12,000. Tapi lepas tu kita tekan ataupun kita layer masuk lot besar. Lepas tu market reverse. Market bukan kita punya. Okay, so kita reverse. Jadi dah 12,000, kita tinggal 6,000 equity. Jadi sekarang ni maximum drawdown adalah 60%, sebab 6,000 over 12,000 adalah 60%. So ini adalah drawdown yang agak besar, which is not so good. Okay, so ini adalah contoh calculation. Okay, katakanlah kita ada 100,000. Okay, lepas tu kita dah rugi 50,000. Okay, so basically drawdown kita adalah 50%. Senang je kan? Okay, so ini yang kita panggil drawdown. Okay, so basically drawdown adalah reduction ataupun pengurangan dalam capital kita ataupun equity kita sebab after of series of losing trades. Especially kalau kita letak stop loss jauh ataupun letak macam trader Malaysia suka sangat alihkan stop loss, jadi kita floating kita makin besar. Masa asalnya niatnya nak scalping, tapi pasal dah jadi merah kita jadi swing. Tapi kalau biru, kita asal biru close. Itu adalah perkara biasa. Okay, so suatu jangan alihkan stop loss supaya untuk kita kurangkan drawdown. Selalu fund manager, macam saya kata, dia orang akan tengok antara 5 hingga 10% drawdown adalah bagus. Even sampai 20%, 30% pun masih okey lagi. Okay, tapi lebih dari 30% selalunya tak inilah. Selalu orang yang run robot atau EA, dia orang punya drawdown selalunya antara 20 hingga 40%. Jadi kalau kita nak copy trade manager mana-mana, pastikan drawdown adalah kurang daripada 30% ataupun kurang daripada 20%. Okay, so ini antara satu lagi contoh. Okay, so macam saya kata, katakanlah kita start dengan 10,000, lepas tu kita dah floating 4,000 jadi 6,000. Okay, jadi kita punya drawdown adalah 40%. Simple je calculation dia. Okay, ini kira drawdown yang biasalah. Okay, dia ada beberapa drawdown, nanti saya akan cover kejap lagi. Okay, tapi kalau katakanlah lepas tu 6,000 kita naik atas sampai ke 10,000 kita profit, lepas tu kita turun balik ke 6,000. Okay, so kali ni kita ambil daripada maksimum 11,000 ke minimum 6,000. Tadi pun 6,000, tapi kali ni sebab maksimum dah 11,000, minimum 6,000, so beza dia adalah 5,000. So kali ni kita punya drawdown adalah 45.45, bukan lagi 40%, sebab tadi daripada 10,000 ke 6,000 je, beza 4,000. Tapi kali ni 11,000 ke 6,000, jadi beza dia adalah 5,000. So itu membuatkan drawdown kita naik. Okay, sebab tu kalau kita floating lama-lama ataupun floating besar, kita punya drawdown pun makin naik. Sebab tu selalunya fund manager ataupun copy trade manager, orang akan tengok drawdown dia berapa. So maknanya itu akan menunjukkan sama ada dia jaga risk dengan baik. Okay, so drawdown has now increased even though profit and loss remain the same. So dalam case yang tadi, okay, so kita loss 4,000, sini pun kita loss 5,000, tapi drawdown adalah berbeza. Okay, okay, so jom. So ini yang biasa kita akan tengok kalau siapa yang biasa tengok dekat MT4 ataupun MyFX book. Okay, kita akan nampak chart, okay, antara equity ataupun balance. Okay, so dalam kes ni katakan masa awal-awal kita cantik je, stop loss rapat-rapat 5 pip 10 pip je, sebab tu equity dengan balance cantik je. Tapi once stop loss kita alih ataupun tak ada stop loss, equity kita turun tapi balance masih sama. Okay, lepas tu dah clear floating sikit-sikit, baru balance kita naik. Lepas tu kita tak jaga stop loss kita ataupun stop loss jauh, dan equity kita turun, ataupun dengan balance sekali dia boleh turun sebab dah kena stop loss. Lepas tu dah mula grow balik, tapi kali ni mungkin stop loss kita alihkan ataupun letak jauh, jadi equity kita makin turun. Tapi balance kita mungkin kita
asal biru close, kita makin, balance kita makin naik, tapi equity kita turun sebab floating lagi besar. Nasib baik market reverse ikut kita, jadi equity kita pun naik, lepas tu sikit-sikit kita close, balance kita naik. So ini contoh untuk supaya kita faham lah. Okay, so ada masa memang kita akan floating merah, tapi kalau tengok balance dengan equity, kalau dia punya jarak dia jauh sangat, maknanya kita tahu sama ada stop loss adalah besar ataupun lot size adalah besar, ataupun kita alihkan stop loss. Okay, sebab tu apa orang kata, graf balance dengan equity dia makin jauh. Kalau dia rapat-rapat macam ni, maknanya kita tahu stop loss dia cantik ataupun risk management dia cantik. So sebab tu kadang-kadang fund manager dia akan tengok, ataupun investor dia orang suka tengok kita punya drawdown ataupun kita punya equity curve ataupun balance curve. Okay, so ini satu lagi contoh. Macam saya kata, daripada initial capital 10,000 kita naik profit, tiba-tiba dia turun sebab kita alihkan stop loss ataupun kita buka lot size yang besar ataupun kita layer. Jadi daripada 16,000 equity peak, kita dah turun sampai 7,000. Okay, so kita punya absolute drawdown, ini ada beberapa drawdown, absolute drawdown, relative drawdown. So ini maksud absolute drawdown. So dia cuma ambil daripada kita punya initial deposit. So dia tak kira lah daripada maksimum. Jadi dia cuma kira daripada 10,000 ke 7,000, sebenarnya kita rugi cuma 3,000, maknanya dalam 30% je absolute drawdown. Okay, tapi relative drawdown dia lain sedikit. Okay, absolute drawdown dia akan ambil initial deposit dengan ni. Tapi kalau maximal drawdown, okay, so dia akan ambil daripada ujung, maknanya daripada puncak ke orang kata peak to trough. Okay, so dalam case ni 16.7 9,000. Okay, so itu dia punya calculation dia. Okay, so kalau kita ambil relative drawdown, so basically kita ambil 16,000 bagi dengan 9,000, so kita punya drawdown 56%, banding dengan yang tadi kalau absolute drawdown cuma adalah 30%. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kena tengok absolute drawdown dengan relative drawdown. So mungkin ada masa absolute drawdown mungkin kecil, tapi relative drawdown besar. Itu maksudnya mungkin dia dah profit awal-awal, lepas tu dia tak jaga, itu jadi besar. Tapi kalau boleh absolute drawdown dengan kita punya relative drawdown, kita nak almost sama. Okay, so siapa yang pandai pakai apa dekat MT4, dekat account history, kalau right click kita boleh download all history. So dekat all history tu kita boleh download. So kita akan ada maximum drawdown dengan relative drawdown. So dalam case ni maximum drawdown adalah 40%, relative drawdown adalah 48%. So kita boleh tahulah berapa consecutive win trade, berapa consecutive loss trade, berapa kita punya profit factor, berapa kita punya net profit. Okay, so ini absolute drawdown. Okay, so semua tu detail tu ada dalam MT4 punya history. Okay, so dalam trading we always looking for edge. Okay, so maknanya kita kena ada edge, sama ada fundamental, technical, ataupun mungkin kita ada sharp entry. Okay, so kita ikutlah SOP kita ataupun teknik kita. Okay, so kalau kita punya teknik 70% profitable atau 80% profitable dah kira okay. Win ratio 78% atau even 60% pun dah kira bagus. So basically profitable trade maksud dia 70%, maknanya setiap 100 trade, okay, 70% profitable, maknanya 7 daripada 10 trade kita untung. Okay, satu lagi, jangan confuse. Okay, just because kita 70% profitable tak bermaksud kita win setiap 7 daripada 10. Okay, mungkin masa awal-awal kita loss, tapi mungkin 1 atau 2 trade yang lot size dah besar, dia dah cover. Jadi mungkin 9 kali kita loss, mungkin 1 kali je kita win, yang 1 kali win tu yang dapat cover. Okay, tapi jarang-jarang ataupun kita tak cadangkan ataupun kita tak recommend cara trading begitu. Okay, so bagaimana kita nak manage drawdown? Of course, kita nak cuba minimize kita punya risk as well as possible. Kalau boleh stop loss as small as possible, and then lot size reasonable ataupun ikut equity size kita. Okay, jadi
kat sini jangan ambil risk yang besar untuk dapat profit yang kecil, maknanya asal biru close, ataupun risk kecil profit kecil. Okey, ini pun kita tak nak. Kita tak nak risk yang besar untuk profit yang besar juga. Apa yang kita nak adalah risk reward ratio yang, ataupun reward to risk ratio yang besar, maknanya 1 to 4, 1 to 3, 1 to 2 adalah itu yang kita namanya profit yang besar, reward yang besar, tapi risk yang kecil. Okey. Okay, so reduce the risk if losses continue. So maknanya kalau kita continue hit stop loss, okay, mungkin kita kena tengok kita punya trade size, ataupun kita lower kita punya risk. Kita lower kita punya risk. Okay. Kalau boleh kita risk same amount per trade. Biasa kita akan recommend 1% ataupun 2% per trade. Okay. Satu lagi ini yang saya kata lah, cara kita nak buat drawdown cap adalah letak stop loss yang kecil ataupun yang bersesuaian lah dengan volatility pair tu. Okay. Jangan letak stop loss yang besar ataupun alihkan stop loss. Okay. So setkan target ataupun 1%, 2% per trade, risk per trade. Okay. So kalau semua tu fail, kalau boleh ambil masa rehat ataupun just walk away daripada tengok chart, mungkin 1-2 hari. Okay, lepas emosi dah stabil dan fokus, ada energi balik, baru kita datang balik untuk start trade balik, belajar apa yang kita buat salah. Okay, and then kita cuba perbetulkan. Okay, so itu saja guys. Okay, so jangan lupa, okay, so untuk like, share, subscribe. Have a great day.